وصرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده سربي يا رب جده سربي يا رب جده سربي يا رب وكرما وتعظيما ورحمة ومهابة وبيرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعمر وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا عبر في قول لا منه ولا نامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى صفاته لكل حول من الأحوال مغتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سورتين خير المأمول بجاه سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى خصوص المؤلف هذا الكتاب الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، وإلى الشيخ محمد نووي بن عمر، وإلى خصوصا
Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, wa ila ruh khususan Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar, wa ila ruh khususan liwaqif hadzal masjid wa ajsari bin fulan wa usuli wa furu'i, wa thumma ila ruh khususan ya rabbi arwahina wa ajsadina ki Abdul Khalid bin Ahmad bin Haji Abdul Wahab wa usulihi wa furu'ihim, wa thumma ila ruh khususan Haji Ahmad Junaidi, Abdul Rahman Hasbi, Haji Muhammad Yunus bin Muhammad, Haji Masyuri Syahid, Haji Dr. Ahmad Lufi Fatullah, Haji Dr. Haji Nahrawi, Haji Abdul Salam, Haji Muslim Marzuq, Haji Masyuri Syahid, wa ila Haji Ahmad Mukhtar bin Haji Abdullah, Haji Ahmad Mukhtar Syukur, Haji Abdullah Mughni, Haji Ahmad Halwani bin Haji Muhammad Zain, Haji Husain Hasbi, Haji Abdullah Mughni, Haji Maduri Munji, Haji Nasih bin Fulan, wa ila ruh khususun Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sugab, Sayyidil Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sugab, wa ila ruh jamil awliya wa syuhada'i wa salihin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din aina kanu masyarikil ardi magharibiha, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammatina wa amamina wa khalatina وأساتذتنا في الدين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شكر الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه عنك قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Segenap DKM pengurus Masjid Jami' Ridwan hadir tengah-tengah kita Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Yasin Rashid Mata'an Allah bi hutuli hayati, para asatiz yang lain, Taufik Saddam, juga para pengurus yang lainnya, Pak Haji Wariman, Pak Kurni, semua yang hadir tanpa terkecuali. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam nikmat sehat afiat panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan dengan barokah sebab hadir di majelis ilmu sambil kita niatul i'tikaf, mudah-mudahan yang kurang sehat Allah berikan kesembuhan, sehat afiat zahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum baca kitab Nasaihul Ibad, kita baca doa khusus bulan Safar sebagaimana yang termaktub dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyah al-ma'thura allati tashrahu sudur. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala menjauhkan daripada diri kita, keluarga kita, orang mencintai kita daripada bala, musibah, penyakit. Allah jauhkan mudah-mudahan dan senantiasa Allah berikan nikmat sehat dan afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli
على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزلي يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين يا رب العالمين قبول إن شاء الله. Kita bahas kitab Nasaihul Ibad dulu ya, karena minggu yang lalu kitab Safinatun Najah ya sampai pada halaman 12 ini ya kitab ini. Kitab Nasaihul Ibad, tabarukan kita baca bersama-sama insyaallah manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata an ba'dil hukama ay atibba'il qulubi wa humul awliya man tawahhama anna lahu waliyan aw la minallahi qallat ma'rifatuhu billahi wal ma'na man zanna anna lahu nasiran aqraba minallahi wa akthara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi ay wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsahu al akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, maqalah yang ke-14 kitab Nasaihul Ibad lil Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. An ba'dil hukama, sebagian para hukama,
Orang-orang yang ya al-musibuna fi aqwalihim wa af'alihim, orang-orang yang sesuai antara perkataan dan perbuatannya, ya tidak berbeda. Ya al-musibuna fi aqwalihim wa af'alihim, dengan kalam hikmah mereka juga punya makna al-tibba al-qulub wa humul awliya. Jadi hukama juga bisa para dokter-dokter hati. Al-tibba'il qulub wa humul awliya, yaitu para wali-walinya Allah, kasihnya Allah Ta'ala. Jadi wali ini bisa maknanya penolong, wali ini bisa maknanya adalah ya apa namanya para hukama, ya. Man tawahhama anna lahu waliyan minallah aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Orang yang menyangka, menduga ada wali, ada penolong yang lebih utama selain Allah, maka sungguh sebenarnya dia enggak kenal atau sedikit mengenal Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang di hatinya menyangka masih ada penolong yang lebih utama selain Allah, hati-hati, berarti dia cuman sedikit ma'rifahnya kepada Allah Ta'ala. Ini masalah akidah, ya, masalah keyakinan, masalah teologi. Jangan pernah kita menduga, dugaan itu memang di bawah syak, ya. Dia nyangka doang, mengira bahwa ada penolong selain Allah yang lebih utama. Ya, padahal ketika kita baca kalimatul tahlil, kalimatul ikhlas, ya, kalimatul tauhid, la ilaha illallah, itu ditafsirkan oleh Sidil Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dalam kitab Sifat 20. Berarti punya makna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada zat yang pantas disembah, disujudi, dirukui kecuali Allah. La ilaha illallah, la muhyiya wa la mumita illallah. Ketika kita lisan kita orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan cakep tuh. Bahkan dianjurkan setiap hari baca la ilaha illallah 100 kali gitu. Nanti orang yang mau membaca wiridan la ilaha illallah mi'ata marrah kulla yaumin jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal badar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa yang mewiridkan, melazimkan baca la ilaha illallah 100 kali sehari saja, nanti wajahnya terang benderang di hari kiamat nanti. Kembali ke tema kita, ketika membaca la ilaha illallah maka juga punya makna tidak ada zat yang maha menghidupkan, mematikan kecuali Allah. La ilaha illallah lisan kita, lidah kita, maka di hati kita meyakini bahwa la raziqa illallah. Tidak ada zat yang maha memberikan rezeki kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illallah punya makna keyakinan di dalam hati kita, la nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada zat yang maha memberikan manfaat, mudarat, bahaya kecuali Allah. La ilaha illallah, la nasira illallah. Tidak ada zat yang maha memberikan pertolongan kecuali Allah. Makanya sering kita baca wiridan, di antara wiridan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penjamin, Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Makanya kalau ada orang meyakini bahwa ada selain Allah Ta'ala yang menolong, berarti dia sedikit mengenal Allah Ta'ala. Akidahnya dipertanyakan, keyakinannya, ya. Dan juga la ilaha illallah, la raziqa, la syafi'a illallah. Enggak ada zat yang maha menyembuhkan kecuali Allah. Makanya sering kita kalau nengokin orang sakit atau kita sakit misalnya, maka ya Allah yashfik, ya syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan buat engkau. Allah yashfini syifaan ajilan, ya Allah berikan aku kesembuhan. Karena enggak ada zat yang maha menyembuhkan kecuali Allah Ta'ala. Allahumma mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifaan la yughadiru bihi saqama. Tuh kalau nengokin orang sakit baca doanya itu, Allahumma mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa syifa'uka. Pakainya la-nya la nafiyya lil jinis, bahwa enggak ada yang maha menyembuhkan kecuali Allah Ta'ala.
Nah, tinggal nanti keyakinan kita bahwa memang nggak ada yang lebih utama selain Allah dalam memberikan pertolongannya. Nah, ketika orang dalam hatinya dia menyangka bahwa mengira bahwa ada yang selain Allah yang lebih utama, berarti dia nggak kenal Allah Ta'ala. Dia nggak kenal Allah Ta'ala. Adanya alam, adanya dunia beserta isinya wujud, berarti adanya Allah bersifat wujud. Ya. Adanya matahari yang terbit dari timur, terbenam di barat di sore hari, menandakan ada yang maha mengatur. Zat yang maha serba luar biasa. Ya. Apa kita mampu kita sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati? Enggak mampu. Apakah mampu menghidupkan dari yang tidak ada menjadi ada seperti Allah Ta'ala? Enggak bisa. Ya. Dengan begitu rapinya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Dari mulai kita di alamul arwah sampai Allah katakan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna ya Allah. Ketika di alam arwah Allah Ta'ala berfirman mengatakan, bukankah aku ini Tuhan kalian? Hei para ruh-ruh. Sebelum kita pindah ke rahim ibu kita 9 bulan, sebelum kita dilahirkan ke dunia, pindah ke alam rahim ibu kita 9 bulan, pindah kita wiladah kita ke alam dunia. Umur umat Nabi Muhammad antara 60-70, lebih dari itu bonus pindah lagi ketika meninggal. Alamul barzakh, siapa yang maha mengatur itu? Dari kita nggak bisa jalan, ya kerangka segala macam, diri, lari ngibrit. Coba ya. Siapa yang mengatur itu? Siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa nanti yang menghidupkan lagi ketika sudah wafat? Allah Ta'ala. Ada yang bertanya, apa iya Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang yang mati jadi hidup lagi? Jangan orang yang mati hidup lagi, orang yang tadinya nggak ada di dunia jadi ada. Jangan bingung, nah kita nggak ada di dunia jadi ada. Apalagi mau udah ada asalnya, Allah hidupkan lagi. Masih kurang yakin sama Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menidurkan Ashabul Kahfi sampai 309 tahun? 309 tahun. Tidur 309 tahun. Tidurnya benar-benar tidur nyenyak. 309 tahun, bukan tidurnya diam kayak mayat, diam aja, enggak. Bolak-balik segala macam. Tidur 309 tahun. Siapa yang bisa menidurkan mereka? Ashabul Kahfi. Allah. Siapa yang bisa menukar Sayyidina Nabi Ismail alaihissalam ketika mau digorok, ketika mau disembelih oleh Ibrahim abahnya? Cuma sepersekian cahaya detik itu begitu cepat diganti kambing kibas. Qurannya ada. Siapa yang mengganti itu? Allah Ta'ala lewat malaikatnya Jibril. Jibril ganti itu Ismail dengan kambing kibas di surga. Siapa yang bisa membuat badan Nabi Ibrahim utuh, nggak terbakar sedikit pun, nggak ada lumer, nggak ada melepuh sedikit pun Nabi Ibrahim, padahal Raja Namrud membakar dengan api yang berkobar luar biasa. Ya. Siapa yang begitu keluar kagak apa-apa, itu badannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qurannya ada, dalilnya ada. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, ente kan makhluk ana, seakan-akan begitu di bahasa saya. Hei api, ente kan makhluk, ente panas membakar, bisa bikin kebakar orang, tapi tolong rubah sifatmu dari membakar panas jadi dingin. Tapi bukan dingin doang. Kalau dingin doang orang bisa hipotermia bahasanya.
Bisa kedinginan meninggal dunia tuh Nabi Ibrahim. Kalau yang naik gunung tahu tuh apa penyakit hipotermia. Kedinginan orang bisa mati. Tapi Nabi Ibrahim tidak hanya dingin, hai api jangan dingin doang, tapi wassalaman ala Ibrahim, berikan keselamatan. Kalau dingin doang bisa mati kedinginan, Pak. Makanya wassalaman, berikan keselamatan. Keluar dari api, begitu apinya padam, Nabi Ibrahim keluar nggak apa-apa itu. Siapa yang bisa berubah sifat api dari panas jadi pada dingin itu? Allah Ta'ala. Siapa yang nyelamatin Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan segede-gedenya ikan? Ikan enek, enek, pengen muntah. Dalam Quran ada kan apa zikirnya itu? La ilaha illa apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang bisa? Allah Ta'ala. Masih kurang yakin lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau jalan naik onta 1,5 bulan, 40 hari kurang lebih. Nabi cuman ba'dal isya sebelum subuh nyampe, bahkan tembus ke Sidratul Muntaha, 7 lapis langit kan. Lebih bingung lagi gitu. Berangkat ba'dal isya, belum subuh udah nyampe. Tembus 7 lapis langit dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, peristiwa Isra dan Mi'raj, mukjizat Nabi yang kedua yang terbesar setelah Al-Quran. Siapa yang bisa memperjalankan hambanya begitu cepat luar biasa? Allah. Apa kendaraannya? Buraq. Siapa yang nemenin? Jibril. Gitu pulang belum subuh ketemu Sayyidina Abu Bakar sahabatnya. Abu Bakar tadi aneh baru Isra Mi'raj. Allah israkan ana dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa tembus lapis langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Amalnya Sayyidina Abu Bakar enggak pakai ragu-ragu lagi. Ana percaya ya Rasulullah, ana beriman ya Rasulullah. Makanya gelarnya As-Siddiq. Orang yang sangat percaya, yang membenarkan luar biasa. Karena iman itu nggak butuh dalil, Pak. Orang kalau udah iman mantap nggak butuh dalil. Mana ayatnya, mana hadisnya? Orang yang beriman ya susah, percaya. Kita percaya sama Allah Ta'ala. Kalau kata Abu Yaji Abdurrahman Nawawi, percaya nggak kita? Kita lebih tua. Apa kita orang tua kita, ayah ibu kita lebih tua dari kita? Yakin nggak? Kalau kata Ibu Yaji Abdurrahman Nawawi itu, tuaan mana kita yang bapak kita? Masa kita nggak yakin orang tua kita dia lebih tua dari kita? Orang tua kita yang melahirkan kita, yang gedein kita segala macam. Orang mestinya percaya sama Allah Ta'ala lebih dari itu. Artinya benar-benar memang adanya Allah, mustahil Allah tiada. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawa qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakal. Wujud ya Allah Ta'ala. Taib, ini dengan makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kalau ada orang yang masih meyakini bahwa ada penolong yang lebih dekat daripada Allah Ta'ala, yang lebih banyak menolongnya, fa innahu lam ya'rifillaha Ta'ala, berarti dia enggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa orang yang menyangka, menduga bahwa ada musuh yang lebih nyata daripada nafsunya sendiri, naudzubillah ya nasallallahu alaihi wa sallam, qallat ma'rifatuhu bi nafsi, maka sungguh dia sedikit mengenal nafsunya. Kalau masih menyangka ada musuh yang paling nyata lebih memusuhi daripada nafsunya sendiri, ada nafsu yang lebih bahaya selain nafsu sendiri, berarti dia nggak kenal nafsunya. Karena nafsu ini memang Bapak hadirin sekalian memang
kayak bocah, kayak bayi. Ya. Bayi kalau dia nggak disapi, nggak diberhentikan, nyusu sama ibunya, dia pasti itu nafsu itu bawaannya syahwat itu memang akan terus diperturutkan nafsu begitu. Bawaannya mau ngiri mulu, tahu ngiri? Neraka mulu bahasa. Nafsu coba. Nganan dong, nganan masjid, nganan musola, nganan majelis taklim tuh nganan baca Quran tuh nganan tuh Pak, bukan ngiri. Kalau ngiri nafsu kan, maghrib, aduh hujan ini Ustadz, aduh coba hujan nggak? Hujan, aduh Ridwan kagak ya, aduh hujan ini mah, aduh rebahan dah, pegang remote TV, ngeteh ngopi, jangan macam tidur, enak di rumah nafsu. Nah bener-bener ya Pak, ya enggak. Kalau kita mau turunin nafsu, Pak, enakan tidur gini hari. Rebahan, lonin bini dah. La Allah lah salam. 1 jam dari maghrib. Apa yang dari setengah 6 datangnya coba itu. Kalau mau turunin nafsu gampang. Ntar malam bangun nih, jam 4, setengah 5 bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan gede. Ya Allah. Turutin nafsu. Aduh, tidur aja lagi daya. Tarik selimut dah, ya Allah mager banget begini mah, ya Allah dingin banget lagi nih Jakarta, di hari hujan, kalau diturutin nafsu makan tidur. Tapi yang punya kewajiban, jihad dia bangun, ya, wah mesti bangun ini mah, kalau subuh nyari duit, nyari maisha, nyari nafkah, kan jihad namanya. Turutin nafsu, tidur aja dah enak dah. Nah, itu orang yang kalau begitu ngenalin nafsunya. Kalau ada orang yang memperturutkan nafsunya, dia nggak kenal nafsunya. Karena nafsu memang bawaannya mau ngiri mulu. Emang ngiri mulu. Makanya an-nafsul ammarah bisu. Nafsu itu kan memang selalu bawaannya mau jelek-jelek aja, negatif aja. Nafsu. Ada an-nafsul lawamah. Ya memang kerjaan nafsu ya. Kalau orang marah gitu kan, orang marah. Semua yang di kebun binatang keluar nafsu. Tapi orang yang kuat kata Nabi itu orang yang ketika marah dia menahan hawa nafsunya. Begitu kan makanya. Sebenarnya kalau gue pengen ngomong yang jelek-jelek mah gampang aja nih. Nafsu emang. Ya, segala yang kebun binatang keluar semua. Cuman kan agama tuh hadir ngatur. Nggak bener dong begitu. Kayak nggak punya agama. Ya enggak. Kan punya agama, ada syariat, ada akhlak. Kalau diturutin nafsu memang mau berantem lulu. Ya. Oh iya ada ajaran agama. Jangan turutin nafsu. Makanya orang-orang tua dulu bilang jangan diturutin aja tuh nafsunya. Nafsu turutin sih. Wah, begitu orang tua ngomong. Nafsu turutin aja sih katanya. Pengen ini, pengen ono, pengen begini, pengen ono nafsu. Coba deh Bapak lagi puasa, ya enggak? Jalan-jalan ke Rasa Mala, ya enggak? Ya, banyak yang jualan tuh kan, apa itu? Takjil apa namanya? Lagi puasa nih, ya, ngelihat habis pulang kerja tuh kayaknya cendol enak juga ya. Lagi puasa nih ceritanya lagi puasa, tuh kelapa enak juga tuh ya kayaknya. Ya enggak? Tuh kayaknya apa lagi tuh namanya? Bakwan, tuh tahu, tuh tempe, enak apa? Kolak biji salak, bubur, semuanya dibeli. Nafsu. Begitu maghrib kena air kenyang. Coba itu, baru makan 1 korma kenyang, akhirnya nggak kemakan tuh. Sekali biji salak, sekali bakwan kebanyakan belinya mubazir, akhirnya buang. Nafsu. Kalau diturutin, puasa bukan itu kan hakikatnya, kena air sama korma tuh, ya dah kenyang. Kadang-kadang beli doang nggak kemakan. Ya, nafsu begitu emang nafsu emang. Makanya Imam Al-Busiri itu dalam qasidah burdahnya itu wan nafsu kautifli intuh milhu syabba ala hubbir radha fa illam taftimhu yanfatimi. Kalau dikat nafsunya putus sudah. Memang mesti dilawan. Saya punya kawan tuh Pak, alumni daripada Darul Mustafa Darim. Sering gitu ini kayak Jairullah Ramli. Ya doa-doanya waduh tingkatan keyakinannya luar biasa beliau. Saya bilang udah. Ya Allah matikan nafsu ana, ya Allah matikan nafsu syahwat ana yang jelek segala macam. Udah. Kalau orang-orang begitu mah tirakatnya luar biasa, udah.
Emang nafsu begitu, Pak. Ya. Makin tinggi pohonan, makin tinggi iman, makin goyangnya, makin badainya makin kuat. Ya, jangan disangka kalau kata almarhum MZ itu, Pak, almarhum Allah yarham. Ya. Ya, Shelton juga godain orang juga macam-macam. Ada Shelton kopral, ada Shelton prajurit, ada Shelton jenderal Shelton, ya, biangnya Shelton. Makin tinggi iman orang, kokoh iman orang, makin gede godaannya. Jangan disangka, hadirin. Yang begini mah prajurit aja, godain dikit. Yang begini mah kopral aja suruh. Syaitan juga ada jabatannya juga. Yang rada susahan kan godain godain syahwat nafsunya ustadz kiai. Sama. Ya enggak? Coba makin gede iman, kokoh iman makin gede juga godaannya. Jadi rahimahullah. Kata almarhum Allah yarham Kiai Haji Zainul MZ, Allah yarham. Tapi mudah-mudahan ya Allah jadikan Allah maj'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa taradha bi qadaik. Semalam saya sampaikan tahadduts bin nikmah di Masjid Jami' An-Nur begitu. Ya Allah maj'al nafsi mutmainnah. Ya Allah jadikan nafsu saya nafsu al-mutmainnah yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, ya Allah jadikan nafsu saya nafsu yang tenang. Bukan an-nafsul ammarah bisu, bukan an-nafsu al-lawwamah. Saya ingetin buat diri saya sebenarnya ini ya. Tardha bi qada'i, nafsu yang senantiasa ridha dengan keputusanmu dan juga menerima qanaah dengan rezeki yang kau berikan ya Rabb. Amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الصحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إداد ضبش صعبي والحمد لله في البدء والتناهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh ya, oh iya di Ciledug katanya ya, di CB Serpong.